जय जगन्नाथ सांगमानी आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। सांगमानी आपण जदि आपणकर पिलांकर आउ स्वामींकर उन्नति करबा पई चाहुछंती तेबे आपण माने सकाळू किछि करंतु बा न करंतु एही चारोटी काम को करि दियंतु जहाँकि आपण मानकु माँ लक्ष्मींकर कृपा लाभ करबा सह आपणक घर धन धान्य रे भरी जीव। सांगमानी प्रत्येक मनुष्य निज जीवन में धन संपद तो चाही थांती, सुख समृद्धि ये सब समस्ते चाही थांती, किंतु यह संभव हो न थाए समस्तक पक्षरे। यह सेतबेले संभव होता है जितेबले आपण मानक उपरे माँ लक्ष्मींकर कृपा रही थाए। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद पाइबा द्वारा आपणक घरे केवे भी आर्थिक समस्या देखा दी न थाए। जो घर नारी माने यही चारोटी कम को करि थांती सेमाने माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा सह सेमानंकर घरर उन्नति होता है, सेमानंकर घरर सदस्य मानंकर पिला छुआ मानंकर उन्नति होता है। सांग माने आपण माने यही काम को यही चारोटी काम को जितेबाला करुछंती आपण माने निजे ही अनुभव करें। गोटे मास आपण माने करिले आपण निजे ही अनुभव करें जे आपण मानंकर परिवर्तन कौन होउछि। सांग माने आम मानक द्वारा एपरी किछि छोट मोट भूल हो जाउ थाए जहा फल रे माँ लक्ष्मी आम उपरे रुष्ट हो जाई थांती, आम घर को परित्याग करि थांती। एमिति लोक भी अछंती से माने प्रचुर टंका रोजगार करि थांती किंतु एपरी समस्या आसे सेमानक जीवन रे, एपरी अवस्था आसे जे सेमानक जीवन रे आर्थिक समस्या देखा जाई थाए, सेमानक घरे सबुबले कलह लागि रही थाए, एपरी बहुत किछि समस्या देखा जाई थाए। आउ एहार कारण होउछंती माँ लक्ष्मींकर अप्रसन्नता। माँ होउछंती चंचला, से केउ बाटरे चली जाती किंतु माँ चंचला को रोकिबा पई हेले तांको स्थिर करी आपणक घरे रखिबाकू हेले ए छोट छोट भूल को आपणको सुधारिबा को पड़िबो। तेणु आपण माने भी जदि आपणक घरर सदस्य मानकर अर्थात आपणकर स्वामी हुंतु बा पिला छुआ हुंतु सेमानंकर उन्नति यदि आपण माने चाहुछंती निश्चित भाव में आपण माने किछि करंतु बा न करंतु सकाळू आपण माने एही चारोटी काम को निश्चित भाव में करंतु। एहा करिबा द्वारा आपण मानकर जो असफल काम रही जाइछे से काम पूरा होई थाए, आपणकर मनोस्कामना पूरा होई थाए, आपण मानकर जीवन रे जो सब समस्या रही से सब समस्या दूरे जाई थाए। आज मु ही वीडियो माध्यम रे आपनको एही चारोटी काम कहिबी जहा द्वारा आपणकर सबु समस्या दूर हो सहित आपण माने जदि गोटे मास बिहाग करके देखुचंती तेबे आपण माने जानि परिबे जे एहार फलटी कौन हेउची। आपण माने मात्र मासटी हेले भी करके देखंतु। आसंतु जानिबा से चारोटी काम कौन। ता पूर्वरु जदि आपण माने मोर ही चैनल रे नुआ अछंती दया करी मोर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, ता सहित वीडियो को टी लाइक करबा पई जमर भी भूलंतु नहीं। संग माने जो माने आपणकर प्रियजन रही से माने भी जदि आपणकर किछि असुविधा रही से मानकर जदि आर्थिक समस्या रही आपण माने निश्चित भाव में से वीडियोटी शेयर करंतु। सांग माने समस्तक घरे किछि ना किछि समस्या रही थाए और सेही समस्यार समाधान को खोजिबा पई समस्त चेष्टा करंती किंतु यह प्रकृत रे माँ लक्ष्मींकर अप्रसन्नता जोगुरु ही होई थाए। आपण माने चेष्टा करंतु जे केमिति माँ लक्ष्मी को कृपा आपण माने पाई परिबे सेटा चेष्टा करंतु। आउ आपण माने जदि ए चारोटी उपाय को करि देउछंती आपण सकाळे सबुदिन करिवा पे चेष्टा करंतु। आ आपण माने एहा को करिबा जदि करुछंती किछि दिन पर आपण माने निजे ही अनुभव करिवे कोन एहार परिवर्तन आपण जीवन रे कोन हेउची आपण निजे ही अनुभव कर परिबे। संग माने आपण माने सकाळू एही चारोटी उपाय को निहाती भाबरे करंतु। आसंतु जानिबा से सबु उपाय कौन। संग माने मुख्य द्वार आपण माने जो तुलसी गछ लगे तांकु जल अर्पण करुछंती जेतेबेले जल रे अल्प हळदी पकाई मां को जल अर्पण करंतु। तुलसी को जल देबा बेले आपण माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कही जल अर्पण करंतु किंबा कृष्ण का नाम नहीं जल अर्पण करंतु। संग माने हिंदू शास्त्र रे तुलसींकर महिमा बहुत रही। तुलसी को जदि आपण माने स्नान परी मां को जल अर्पण करुछंती
ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁର ଘର ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ଜମାରୁ ବି ପକାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ହିଁ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସଫା କରିଦେଲେ ତାପରେ ବାସନକୁସନ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରାତିରୁ ସେଇ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଢାଳରେ ହେଉ ପଛେ ଜଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଏମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜଳକୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କୃପା କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି କାମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖି ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି କାମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏହି କାମଟି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ କେବେ ବି ପକାଇକି ରଖିବେନି ଘରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କୌଣସି ବି ଅପରିଷ୍କାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘରେ ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସଫଳ କାମ ରହିଛି ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯଦି ବାଲ୍ଟି କୌଣସି ଖାଲି ରହିଛି ତାକୁ ସେମିତି ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଲ୍ଟି ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାଲ୍ଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଯୋଗୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ତ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଭିକାରୀ ବେଶରେ କିମ୍ବା ସେହି ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତ 3ଟି ଉପାୟ ଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି ସଫଳତା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ
सीधारे ही लगातु नाक सीधारे लगातु अंका बंका करके लगातु नहीं। यह स्वामींकर विपदर सूचक होता है। आपण स्वामी को विपद पड़ी थाए तेणु आपण मैंने सिंदूर लगाला बेले यह सबू ध्यान दिंतु निश्चित भाव में। सांग मैंने ये थिला से चारोटी काम जहाँ करने द्वारा आपण मानकर जीवनर सब समस्या दूर हो जाए। हाँ सांग मैंने निश्चित भाव में आपण मैंने यही चारोटी काम को किछि दिन करी देखंतु निश्चित भाव में आपण मानकर सब समस्या दूर हो जाए। आशा करे मोर भिडियोटी आपण मानक निश्चित रूप से भल लगी। जदि भल लगी थाए निजर प्रियजन मानक शेयर करने सह वीडियो को गोटे लाइक करंतु आउ मोर चैनल को सब्सक्राइब करने जमर भी भूलंतु नहीं। सांग मैंने आउ एक वीडियो आपण मानक नहीं आसबि से पर्यंत विदाय दिंतु। रहिली नमस्कार।